lo ting pen ke karbiang long puyong si kipu bomji pulang tante ladak ilitum kom nei sita bang pharong bong bang pokebra si donanji non ke plikebra plivet lo amit ortho ke pilo karbiang long kalilu lagi vin et lo karbiang long lasi karbiang long vir et lo non ta ke dobom ata ladak amen lar ledet lang si kidul long constitution long lar ledet lang si ilitum amen ta pu bom chot anat lo amen ata non ke amen ke du chot ke la ta thang alewi tripura ta amen na bang dobom lo sita amuni ta bang tripura amuni kali ada ke chief minister ke to anta bang SDO to ta tribal SDO phanda bang pikilo thada ke chu het ta thek long lo mo het ta tum thek arju long lo ken te di bisojit deb barma phana to warak long mat bang pikilot la so mone dukan si ke dam hi thi si ke dam asomar dom phang pini chu nam pi dam amar bang hada mat theng bok la pen ako ili tum ta thek long lo ke di da ke BJP congress tum si ke chepang tang ke di kece tum si chepang tang ke di alang litum han ka pheri pen jo ki robin tok bi na kopia tok bi robin tok bi phana bang abok si kidol la teng benke habit long li anta itum in long aso tu ubadi ladak reserve donang ima donang neta council si punangji lapen nangji manang neta ilitum si punangji non ke ladak ke ward number 11 pusiki pubodi a ward abang pu edlo tarme town ar lo si dolo setan ni gama thake lage forest po porarogam towar silam lede di ke pudam ke 2011 aningkan neli election cedan dulu dah halo suota wang lo putak tak atau wang non antara putak tak ki pudam lagi la forest bobodi lah ho la puapot bo ma piapot lo towar silam lede unclass di unclass kita forest boleh ki pudam ke la si unclass forest buka ki pudam ke unclass forest pura purante ward number 11 la long ta thap dun de nang jilian te kopi lo ke thap dun tuante thap dun tak et lo ken to war people lo selam le det abinong ke hala dak ke karbi sai se bo gitu inglong ra sai se bo hala bang ke che tum yong si doni don thom bang nang dura dak hema ke the dukan nang si kim lo te to war selam pijian ta hala dum han ka pheri pot bodi kali kemala kalang ho kalam lagi ning hop ta la po hello non ta la town be thi ke per klar ke di alon pe du jot ke di dak lagi town ar lulu lanta di puala center pen di pen ke kilometer ini si do bodi ho anda dake non arwe lagi janglo te ni tum gani ta che voi tu un ede ji he kali mangala ye ande di kopia bono itu methang aphan ka chelang ya phan hala bang aphan pheri hala ke council MLA MP tu hala bang nang pudun dek na puju iritum apoisa si hala tum phan si khoros piji di 2013 aningkan master ka appoint 1400 master appoint do 1400 master appoint pen karbiatum trogner kebet kelongdun trogner kebet kelongdun pen ajo dor mohajong si ibnut a master LP school master jong si ciklo jon suri krip ho long pulotang te ningkan isyang bong la trogner kep akarbiatum kror isira lak plikebra pli longji dor moha kado trok bang trok ner kep ma store pen karbiatu la pen hala bang suri sira bang pharoke thomra ingkoi ke che atu hat a district kaprek pen ke wang Guwahati pen ke wang Jalukbari pen ke wang Jorhat pen ke wang Silchar pen ke wang Golaghat Nogang Hojai pen ke wang atu ko an loge longji bang suri sira bang pharoke thomra ingkoi dolang ke di halatum ke longji ke crore ingkoi ra ke thom ra lak troxi kebra trok longji halatum an pen halatum longpo lapuan ningkan isiang bong komat apoi salo ha siksidul ke itum phan pubo tribal phan pubo itum apoi sa halatum si pondet lo ani kupusi ili ke plang thek jilang la si hedi itu maphan kapiduk krup ji aphan si halatum pulo bhate marona bate maro tu gitu
nang la solam ning ci binangi bhatte marona batte maro la pen non itum a mek ang den sila nang ikle nang litum ilitum ci pudun tek teda kapante arnisi dak medical college along di bang suri ke apan dak an ka pechu ji apan kopi lo ke vi a an ke wan ke hak gohati pen kopi pon lo gohati pen ke wa iso na bang ke dak yong si an tun de ta son te karbia tum long dun lok ji ke poisa ke tu na pan long dun lok ji ke karbia tum pe long dun nang ni po pot si hak gohati pen wan lo la ke bat te maru to war ke khang bang hala bhat te maru na bat te maru puke ana bang ke jersu pe cholong bom titina mukomane so dat lo te suri ke bak pidun chom titina seta moso tiso doji seta suri ke kali suri koi la apoi sata ke do verji aphan atovara bang ke khang pi check nei puyo an ke long ana bang pe chulong bom nan sita an ke chulong ver dia pan ke long dia to wara bang ke khang pi check nei phala tungi pu la se bhatte marona batte maro ke claim arni sihat lo ke claim la soka la pen hala ke claim pen na jo munita thi dun lo bikar bang nang thok dun chom chom lo la pen ke kiso tum ta dok pik lo ko an lo kesu ko an do wai ke chen nam nang lo la tu la pen arni sihat dong muka kalong lak ni lo ne pe nya munit chit pa chit tong lo karbia tumbo diki thi don ta la pen osomar ta ing bolo bodi hada la pen ki putekang e pilo thang da putekang ke det bage di autonomous state nang piji puta ningje je det thang jang bage la pen non bangke hal ke NLF ke KPLT UPLE atom han hadeli pono hal atom han pulo autonomous state abang genang pipi sita bang akhe to pan constituency trok ke reserve pidet ni tu bang akhe to pan daki puke sikhido long e puke constituency ke do under tribal to pan anak lo la pen voter vote ke pilong ta tribal dong se pilong chot ji pu body non ke NLF ke LP to pan ka pe tok to ya bang ke vote ki pikela ke apial mane lale ningia kam velo lake amun ni da masi a area masi reserve to that kangjang nai pu constituent throk la pen pho bangke in pu ang nai pu ke che tun ta pache dan long nai ing long su ta pache dan long ni pho pen throk lage crazy lo body la pen mo hala nominated members throk dui la hala throk nang pi te cre throk si pu body bang pan pi det ni pu an ju non kapa so hi toy an ge cre throk si lo te ko an po lang an tha Karbiang Long West Karbiang Long adang isisi constituency sirkebe jong si cre throk si pulo te ba cre si pulo tante Karbiang Long West Karbiang Long ke do an la pen ladak nomati hauraghat ke do an da ko pi tu det nang po bang pan si po an dang ke the Karbiang Long do jilang man ke avelu an ke la si neli tum ki pu je lo selam serak nang ji la pen vote ta itum si pichot long nang ji MLA ta MP ta ladak paragraph 17 along ke tok ke government order pi me je MLA la pen MP along ta ke chi atung ke vote pilong le det nang ji da ke tok do nang le tum por hi ta melu hala neli ke tok akilir kita kita ponalo ne non ke avita vetu det kangjang lo bang nam lap lo ipak vet dolang bo la ipak vet dolang non ke mo hadak nang lam nang dun lap lo la ador su ha haroi si la pen la aprang sik elitum autonomous state long lo mati di amat barchor he la so kitab ta dak do la ta pharoi si autonomous state long lo mat barchor itum bagi karbi atunge la ke wardun tek abange tek pik ke hang abange tek thele yodi itu abange ben ke long tang abang ka chibi na ipo abang da tek ke war abange tek la si non ke nilitum high court pen order wan lo selam nang ji pu
council tum silam le det lo ka high court tum ko mat phan lo ka silam nang ji pu ge pu council phan si silam nang ji pu ge pu neli tum si silam nang ji pu ge pu setan neli tum phan nang tum le silam non pu nang pu pe council phan si silam nang ji pu high court ge pu kopia pot lo a thema council hello ilitum muluk council a member atum hello muluk ajak kong ke do tum lo demokrasi agron pen democracy okay Greek alam lagi demos kratos bopat muluk demos bukan muluk pulo kratos bukan ajak kong pulo muluk ajak kong pensi rat kacari non hotke ang muluk ajak kong ke hala election ke hai tum long sidu hala tum si lo ta silam un jak ta silam un neli tum ke silam nang ji pu chot na koros pig lo cipi duk pig lo seta ka silam nang ji ke hala tu ama hala ka silam nang ne po to ba silam nang ne pu nang ki pudun high court long ta tuliram rong hang dum nang che dan dun silam nang ni lo ke pu hala tu de hu tuliram rong hang hala MLA la pen MP tu nang pudun a advocate nang che toy dun set hada hala tum bhan si non silam nang ji pu ang hala tu silam le de apranges ciklian trokong bong silam ji pulo silam le de ningkan si nang ilang pulo ningkan si ta pilo silam le de non ningkan ke thom dam at lo ka silam ji lang e pu thu de det lo non ke bang aphan crazy constituency ke bang aphan pi thu det khang yang nang i pu si ke pu arni si Elvin Teron kopiar ni lo lo non ruinia prang lo deobaran ni thak thak ruinia prang lo hada February in koi rai siar ni hala people sol long meeting dolo ka de pandahang at si Elvin Teron ki pula po hello je kichi atu 1961 census ateng pengke 27% do la hello itung ke deng nang ji pujo hala 4% abang ke deng nang ni pu alang li pu la kichi atum ong muchot abang si deng nang ji hala kichi atum ke ong ene abang ke deng nang ni pu athema kichi atum phan awar sai ki pikang tu hala tum man si ka pheri la pu karbi anglong ke hala tum man si pinang ji pu alang li tung ki pu ke Elvin Teron ta kaning je do na penda korsing Teron ta ning je do lo la jakasa chairman ta la pen hala roton ing ti ta ning je lo la son dak tha anu ka prek penang antu ning je lo ni li tum bangke pipi det khang jang nai pu ni tu pu do na bangla ni tum bangke anke kopilo hala tung Elvin Teron ka ning je ta 1951 si ilitum as district Kapinchong ante statistics ta 1951 census ki enangji 1961 ke enke thanga besi sabi thanga karon avi lage ke NG fan thanga the avela non ke la thik avi bang si ke enangji pola tung ke pu la pen hala ke en lote 27% do bang pharuang bong pen bang kora thoksi do ange la pu pulote non ke krisi bang phan pidet nang ji tu a percentage hisab dam lo jong si pidet lote a percentage hisab body kichi atunge banga chan pik hal tunge wang bom hilang jong si khang khete voter list pilong long list nam long pulete wang bom bola tungke anga non ningkan phone ningkan thro apike 27 kali ko anno nike baji putekthi ande krisi kali mo apike in koi puji thom kep puji council na che rai dunji constituency itung ka abid det khang jang point ke nilitum banang litum ta ilitum karbiang long bapivir det je phange jok taning dok de kedi BJP